kapiti-piti niya ano. Musta mo niya og piti-piti at tirada ron kauban ako si Mr. Kapiti-piti Vlog. Katong sulayan og dive diri ano og atong ikwan check nato diri og safety bed siya og nalaiban diri sa Kamansi River no og sulayan nato og dive diri og unsa ka quality diri og ka safety sa kwan area no og para maka kwan mo diri maka kalaag di mo diri ang kwan ba nga safety jud og din iatik ang istorya. Tara, sabay ka ninyo. Dive diri ah. Okay, let's go. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. Coach kayo, kayo. Dahil kayo pa nila sa ano. Wow! Kung sa diamond po, murag piti kayo mo kayo kaya medyo alam-alam din ang tubig siya. Grabe, very clearly jud siya. Oh yeah, mura to. Oh yeah. Ang galing! Ang galing!